বাংলা টাইমস নিউজে আপনাদের স্বাগত। আজ জাতীয় মৎস্য চাষী দিবস। 10ই জুলাই এই মৎস্য চাষীদের পুরস্কৃত করা হয়। এই দিবসটি পালন উপলক্ষে পুকুরে ইলিশ মাছ চাষ করে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করে এই মৎস্য দপ্তর। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অরুণাচল প্রদেশের মৎস্যমন্ত্রী গাব্রিয়েল ডি ওয়াংসু, পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী, এছাড়াও মলয়চন্দন চক্রবর্তী, জুট কমিশনার পশ্চিমবঙ্গের ছিলেন। মৎস্য দপ্তরের ডিরেক্টর বি.কে দাস, কাজল কর্মকার, বিবি জানা প্রফেসর, জি.এন চট্টোপাধ্যায় প্রফেসর। স্যার একটু ঘুরে দেবেন, স্যার একটু সোজা করে, স্যার একটু ধরবেন। নীল বিপ্লবের রূপকার প্রগতিশীল প্রজন্মের জনক বঙ্গসন্তান প্রফেসর হীরালাল চৌধুরী ছিলেন এই সংস্থানের বরিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। Again, I like to request Shri Roy Chaudhary sir to please release Antastariya. Thank you sir. अब मैं अपने कुछ किसान मित्रों को बुलाना चाहूँगा जो हमारे साथ अपने मैम दिस वे प्लीज या थैंक यू। নানা স্টেট থেকে এবং আমি মিস্টার দাসকে ধন্যবাদ দেবো যে উনি যে ম্যাগাজিনটা করেছেন এটা একটা চমৎকার ম্যাগাজিন আছে, উইমেন ইন স্মল স্কেল অ্যাকুয়াকালচার সাকসেস স্টোরিজ অফ সুন্দরবন সল্ট। এটা পড়েছেন, এই যে একটা চমৎকার বই করেছেন, বই 100 জন মহিলার ছবি দিয়েছেন, তারা কী কী কাজ করেছে সেগুলো দিয়েছেন। আমি যেন গভীর ধন্যবাদ দিচ্ছি ওকে। গুরুত্ব অন্য জায়গায় দিই না, এবং আমাদের ইতিহাসে মেয়েদের গুরুত্ব এসছে একটু পরে এসছে। ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে আমরা প্রথম মেয়েদের গুরুত্ব দিতে আরম্ভ করেছি। তার আগে পর্যন্ত আমরা তো মেয়েদের তত গুরুত্ব দিতাম না। আমাদের প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার থেকে আরম্ভ করে মাতঙ্গিনী হাজরা থেকে আরম্ভ করে যারা পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রামীতে জীবন দিয়েছে, এদের গুরুত্ব আছে ইতিহাসের বইতে। কিন্তু মেয়েদের গুরুত্ব দিয়ে সামনে নিয়ে এসছে সমাজে প্রত্যেকটা অংশে মেয়েরা কাজ করছে এবং তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটার জন্য আমি ডক্টর দাসকে ধন্যবাদ দেবো যে এটা খুব চমৎকার কাজ হয়েছে একটা। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে যে পেরেছে তার সাক্ষ্য দেওয়া এবং তার তথ্য সহকারে দেওয়া, সেই ছেলেদের উৎসাহ দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে বলেন যে স্বাধীনতার সময় আমাদের যা ছিল তার থেকে বিশাল পরিমাণ উন্নতি হয়েছে মাছ চাষে, বিশাল পরিমাণ উন্নতি হয়েছে মাছ চাষে। আপনারা অনেকে আপনি জানেন যে স্বাধীনতার প্রায় সমসাময়িক একটা কবিতা ছিল, 33 কোটি মোরা নৈকমুখীন হতে পারি দিন তবু নই মরাহীন, ভারত গগনে পুরো অধিবেশ দিন ওই যা উদয়। ওই সময় 33 কোটি বা 35 কোটি জনসংখ্যা ছিল। এরপরে এখন জনসংখ্যা হচ্ছে 140 কোটি। আমি কী করে বাঁচবি, কী করে পদ্ধতি, এগুলোর জন্য যে উদ্যোগ শুরু হয়েছে তার মধ্যে মাছেরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। सोचिए कि हम जस्ट आई एम ए ले फिशरमैन, नो, यू आर टेकिंग केयर ऑफ, आप उस चीज़ को संभाल रहे हैं जो एग्री एंड अलाइड सब्जेक्ट्स में सब टॉप लेयर में, तो आप उस चीज़ को संभाल रहे हैं, वो इकोनॉमी को आप संभाल रहे हैं। और मैं समझता हूँ आज क्या बोलता है ये फिश फार्मर्स डे है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके बीच में एक लीडर आकर के बोलना, तो मुझे कभी कभार लगता है ये कबाब में हड्डी है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन होने के बीच में दोनों का इंटरेक्शन सही होगा, दोनों के बीच में अच्छा संपर्क रहेगा, दोनों का बीच में जो इंटरेक्शन वो सस्टेन कर पाएगा, तो हमारा फिशरी जो सेक्टर्स काफ़ी आगे ले जा सकते हैं हम लोग। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। और इसी के बीच अगर कोई प्रोमिनेंट इन्होंने अपना, जिन लोगों ने अपना लाइफ प्राइम टाइम ऑफ देयर लाइफ दे हैव स्पेंट इन दिस सेक्टर्स, जैसे हाल ही में हमारा बीच में जैसे हमारा प्रोफेसर जाना और प्रोफेसर चट्टोपाध्याय और जैसे हमारा डे साहब लोग है, इन लोगों का जो ज्ञान है होगा, इनका जो इंटरेक्शंस होगा, जो शेयरिंग्स होगा, ये बहुत काम में आएगा आप लोगों का। एक लीडर का लेक्चर जरा। आज जो हम लोग
नेशनल फिश परमानेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दिन में हम लोग जो किसान भाई अच्छा काम करते हैं उनको अवार्ड करते हैं, नया नया टेक्नोलॉजी उनको समझाते हैं और उसी को कैसे हमारा जैसे डबलिंग फिशर्स प्रोडक्शंस उनका इनकम वो सब में चर्चा करते हैं। जो हिल्सा जो है मछली है उसका कैसे प्रजनन आप लोग करते हैं? हिल्सा का प्रजनन अभी कृत्रिम प्रजनन जो रिवराइन सिस्टम में हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं उसका साइकिल पॉन्ड में डेवलप हो जाने से हमको पॉन्ड हिल्सा का ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश है। अभी कोलाघाट में फार्मर पॉन्ड में कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं आगामी दिनों में वो सफल होगा। पॉन्ड में हिल्सा पॉन्ड में अभी केज में भी हम कर रहे हैं फराका में। अभी बारिश का मौसम में केज को डिसमेंटल कर दें क्योंकि नुंगरा आके केज का इफेक्ट कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं केज में भी वो हिल्सा भी बढ़े और ब्रीडेबल साइज हो, उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ कर सकते हैं। हमारा साथ में जैसे शिवा शिफा और CIFE साथ में है वो हिल्सा का काम के लिए। थैंक यू। এটা করছি আরম্ভ করেছি আমরা দেখুন মানুষের হ্যাবিট তো চেঞ্জ করা খুব সহজ নয়, হ্যাবিট চেঞ্জ করা খুব সহজ নয়, কিন্তু ধীরে ধীরে করতে হবে আস্তে আস্তে করে। হ্যাবিট চেঞ্জ হয়ে যাবে, আপনার দাদু ধুতি পরতেন, আপনি ধুতি পরেন না, আপনি বিয়ের সময় ধুতি পরেছিলেন তারপরে পরেননি, ভুলে গেছেন। এখন ধুতি পরতে গেলে আপনি ভয় পান, ধুতি যদি খুলে যাবে রাস্তায় তাহলে কী হবে, ভয় পান। এটা হচ্ছে গত 50 বছর 60 বছর 70 বছরে। ঠিক তেমনি করে ওদেরও অভ্যাস পরিবর্তন হয়ে যাবে, তারাও পরিবর্তিত হয়ে করবে এটা। স্যার পশ্চিমবাংলাতে মৎস্য চাষে প্রথম বলা হচ্ছে